आमा आरंग इᱧ आरंग पारगना को आरंग गे पारगना आरंग चेरे नेल तबन पे आजम तबन पे तेहना खबर Paita Wan, Nasir Pada Chalida, my Sangha Mitra. Ada dua sahaja, emang niatnya bawa harga, bijatunya mana? Bijatunya jahat, dah hukum hama takada. Polo Alpona Mandi Alpona तो भाई Alpona Mandi जो आगे मैं जो बिचारा पहले तो हमें टका नवासिर पर चला मैं ठीक ठीक दूसरा तो हमें टका तो सुप्रिया मुर्मू उचालन सुप्रिया मुर्मू यदि बनों का उड़ान जहाँ पे तो पे की दराते हैं सुप्रिया मुर्मू उचालन दूसरा तो हमें टका तो यहाँ सुप्रिया मैं सुप्रिया नवासिर पर चला तब ना कोलकाता को नेक्स्ट सेटर कर मैं ठीक ठीक तीसरा हमें टका खुकुमुनी मंडी तीथाए टाउन पे अगलक्की मेगी के चेहरे खुकुमुनी मंडी अगलक्की नवाहा सिर पे चल रहा मैं टुकटुकी कभी तीथाए टाउन पे से आपे पापे जब करे ती पापे छाए लगना कोलकाता को है कदा न्यूज़ करते तीथाए तब ना वो तो मोती रहता है राजा तो वो मुझे होता चला को टीवी करो ले बना ना खो करो ठीक है वो ठीक है आदत है अब तो हुआ था ना हमारा बोल दूसरा तो हमें कहते हैं रिमी मुर्मू उचालन तीसरा तो हमें कहते हैं अनुष्का सोरेन कोलांकुर नवादा सिर पे विगत बसरनी मारे सभापति गोंके श्रीमान मार्बल चंद्र मंडी गोंके अच्छा अनुष्का सोरेन उचालन भूल हो लेना कोलांकुर तो बान्या को ना उचालन अच्छा साय जोहार सालाम को जहाँ के खेल रखे जामो का तबर उनको को डाले को नसेरा जोहार साथ अभी दुलर ले चला पे करना नियत आया लागड़े नहीं दे बारिया दल किंतु है करना चाहे बारिया दल मुद्रे जहाँ पहले दाव हमारा का जोसापुर रुसिका झरना क्लब उनको बार मंच रही लगे थे नेवरा कले और दूसरा हमारे कदे मार्सिंग जहाँ लागड़े ले दो होलेना बीर सेतु कोनी पोटा कोन पोलो दा हमें टका तबना जैसा फोरिलो माला झरना गाँव था साउथ मार्सिंग पोलो दा नवासिर पे चले तब मैं टुकटुकी जहाँ तक कोलकाता को नहीं सारा दिन लोग आजम तया मैं टुकटुकी बुझ लिखा के बुझ पे हना नहीं जाना कोई तक खाना बुझ पे तो हना वीडियो चैनल टीवी चैनल जहाँ लोग बन जाम खाते टुकटुकी उन्हीं टुकटुकी में सेटल करना पोलो जहाँ लगले ने जहाँ हमें टका जोसापुर जोसापुर में अच्छा मिनट तो बहुत चला अच्छा नवा सिर पे तो धार का चलेगा नवा सिर पे तो को हटी मिला कड़ी तीन खाएगा दूसरा दादा हमें टकरे दूसरा दादा हमें टकरे मार्सिंग नगरिया से नाचनी जहाँ पे मैंने पे कहीं जो तबल पे चला मार्सिंग लड़न हमें पे दूसरा था नौ सिर पे चले तब ना हेड सेटर का तो मैं टुकटुकी
টুকটুকি मैं टुकटुकी आतीरे सिर पे चले गए मक्सिंग आतीरे सिर पे चले मैं टुकटुकी साथ बड़ा सपा अंदर मैं संगमिता ina tayo sarpay na sirko lemo sarpay na jahay jahay first second tharakan ta bana pe maxim na ek ucharon adivasi sagan sakam 2 chenguriya 3 polo na ke jahan sarpay na hoi na kati lahare no sarpay na de polo da hameta kada maxim la hiju lagi tele nehora ekana maxim la no sirko da chale ta bana mai sanghamitra ini yang dosa dah hamata kata mana ucaran adivasi sagan sakam ko apakla bora sapor mai tukku kumina akadia mai teken adijor kami teken bir sidu kanu hul ma ki bora sapor tin jala kada ona katita mai teken adi sai sarha na jala tin kana no ale hul kami to pahata ko Nasib pada canda, mai sangam metera kalau sepora menada mai tuktuki. Jadi timbul saya, marsim na kau yang kita itu kalau apa jangan mana. Dosa ta hama taka ucalan adivasi sagan rakap kata. Ucalan. Siapa ini deh dosa ta hama taka ucalan. उच्चारण माहिती को सरपाने दोसा तो पे हमें टका दे दी पे दिला को उच्चारण sarpa ini deh dosa dah hama dekada ucalan adivasi sagan sakam kau apa kelabren ayah hor kotel ne nehorok kena logonya abe sirpe di tepe api sarda hama dekada cengguria ungkot tiar patahan no sirpe de chalda nes ucanakan bacanaw kana Sabapati Sapon Soren Gongke gola sapore mai Sanghamitra Sapon Soren Gongke no sirpe de chalet tamana ucalan nak tidak nama sama kata bagi Sapon Soren gola sapore mai Sanghamitra disarba hameta kata bona cengguria dan ayah kena nehorok kena adi logon jahit kate ape sirpe di tape no sirpe do chalek tabona Bonje Purni Maji Aram dulut genna ka dia te no akra nyam dia ka dia Bablu Gongke Maji Aram dulut kan dia mucari Bonje Purni Maji Aram Bablu Hamram gola sapore mai Sanghamitra saute tuktuki jana gola sapor kinenma desarda ko mote kada sarpainale cengguria iju lagi pada nahora ko kana Bablu Hamram natai jiben oke jadi ti thaya samal ke niat yang खेल होइलन तबना से लाते के सिर्फ तो लामक कना
कमिटी जहाँ हुल माहा माना लेते 1855 साल 30 जून भगनाने के आतरे की जना बेन वीर सिदो कानू चाँद भैरव फुले झानो उनको उन्हें पे दोनों हमारे के दूसरी महाकरण জানো যে নটে অকয় কো অলে ডাইরেক্ট আলু তো রেজাল্ট কই আলু আরে এই হেলমেট নে দিকা কে না কই ছিল Dauna saute anak bal kami hada baki mina katala jaha babu moita ko alu do holina orang alu do lina sirpe do orile mase ni to dale em bagi do kalo se sirpe tem chapar kami hada bangla chabao ko alu do lina sirpe le emok kana boleh dah hata kale masih पर और सब मौके के चला गया देशा का हल्ला कदा लोकी किसको उचालो बाबा मोहन को पीछा तुमने देशा का हमारा गया लोकी किसको उचालो बोझा तुम करते हो रानी तो मुझे लगाना नियत सिर पर अपने हमारा का सरस्वती मोर कोलो सिर पे चला कर टुक टुकी में बड़ी तीमन खायो आया हो तो बोझा तुम करते हम का तो तीमन खायो अच्छा जोहार के दूसरा का हमें तो कदा चाँद मोनी सरे उचालो चाँद मोनी सरे आया हो को जा बिजाती होले चाँद मोनी सरे लड़ाई जो लगी तरी ना हो कना अबिन बुझाती रे दूसरा का दिन हमें तो कदा বানা আবিন তুমি মাপরাই चाँद मोनी सरे अच्छा जहाँ को युतुल ले उचला उनुल कटी नो सोर से सेटरम का बोला कना सिंपल अभी सराल अभी रस्ते के जाम के मन में को ना गोल सपोन ले नाम नो आज का अले को मला को गोचवार हुलिया को दुलल ले चालाम कला जोहाते नेते सपन बाबू कटी मंच फगुन मंडी बाबू फगुन मंडी को फगुन मंडी नि फास्ट चला में फगुन मंडी पोलो दा हमारा का है दूसरा दा हमारा का लबो टुडू लबो टुडू तीसरा दा हमारा का शुभम गोलमंडी और तीसरा दा हमारा का शुभम गोलमंडी ini tuh gak dia sombong itu nah. Ah, di bahasa. লক্ষ্যে
প্রত্যেকটা আমাদের সারা রাজ্য জুড়ে ব্লকে বলুন বা জেলাতে সমস্ত জায়গায় কিন্তু পালিত হচ্ছে। আজকে আমরা একলক্ষী মাঠে আজকে এই হুল দিবস আমার প্রত্যেকটা আমাদের যারা যারা আছেন মঞ্চে উপস্থিত, আমার সভাপতি সহ আমার মাঝি বাবা থেকে শুরু করে আমার এখানে সমস্ত অতিথিবৃন্দরা প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জানাবো এবং জোহার জানাই। তার সাথে আমি জোহার জানাই আমার প্রত্যেকটা এখানকার আমার মায়েরা আছেন, দাদারা আছেন, প্রত্যেককেই আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমি রায়না বিধানসভার পক্ষ থেকে আমি প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। এই হুল দিবস সম্পর্কে আজকে সকলেই বলেছেন, তার কারণ হচ্ছে আমার 4টের সময় আসার কথা ছিল কলকাতায় বিশেষ মিটিং থাকার জন্য। আমি 3:10 কলকাতা থেকে রওনা দিয়েছি, তারপরে এসে পৌঁছাইছি, মানে শেষে আসার জন্য প্রায় শেষের দিকে। আমি ক্ষমা প্রার্থী আপনাদের কাছে। কাজে আমি সেই হুল দিবস সম্পর্কে শুধু দু এক কথা সবাই বলে গেছেন, যে আজকে আমি একটাই কথা বলবো যে আমাদের যে পিছিয়ে পড়া মানুষ, আমরা যে তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতি, এই যে পিছিয়ে পড়া মানুষ, তারা কিন্তু আগে কে কিন্তু এর আগে তো অনেক সরকার এসেছে, কিন্তু আমাদের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কোনো রকম কোনো কিছু ভাবেনি। কিন্তু দেখুন আমাদের সরকার আসার পর থেকে একটার পর একটা আমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে যারা আমরা পিছিয়ে আছি, শুধু মায়েরা না, শুধু বোনেরা না, আমরা প্রত্যেককে যাতে এগিয়ে যেতে পারি, শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে পারি, তার জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আপনারা শিক্ষা দপ্তরে যান, আমাদের তপশিলি জাতি বা তপশিলি উপজাতিদের জন্য একটা সংরক্ষণ করে রেখে দিয়েছেন। আজকে দেখুন হায়ার এডুকেশন থেকে আরম্ভ করে সমস্ত জায়গাতেই দেখুন আজকে আমাদের সারা বাংলা জুড়ে যেমন হুল দিবস পালিত হচ্ছে, আপনারা এটাও জানেন যে আমরা আদিবাসী দিবস পালন করি, যে আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যে আমাদের এই সরকার আসার পর থেকে প্রত্যেকটা ব্লকে আমাদের কিন্তু সেই ব্যবস্থা করেছেন। আর কি করেছেন না, সবাই তো শিক্ষাগত যোগ্যতা থেকে সমস্ত জায়গাতেই কাজে আসুন, আমরা যেমন সকলে মিলে এক হয়ে যে আমরা হুল দিবস পালন করছি, আমাদের সরকারের সাথে আছি, সরকারের পাশে আছি, আমরা সকলে মিলে যে আমাদের এই অনুরোধ করব। এবং আপনারা আমাদের এই দাদা বলছিলেন যে আমাদের এই রায়না 2 নম্বর ব্লকে, আমাদের রায়না 2 নম্বর ব্লকে আমাদের মানে যাদেরকে ঘিরে এই হুল দিবস, আমাদের সিধু ও কানুর সেই মূর্তি নেই। কাজে এর আগেও আপনাদের তরফ থেকে আমার কাছে মেসেজ গেছে, আমি ইতিমধ্যে কথা বলেছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো চিঠি আসেনি। আপনারা আমাকে আবেদন একটা চিঠি পাঠালে আমি আমার তরফ থেকে দরকার হলে আমি আমার বিধায়ক আমাদের যে তহবিল আছে সেইখান থেকে আমি কিন্তু সিধু কানুর মূর্তি আমি কিন্তু এখানে বসিয়ে দেবো, ব্যবস্থা করে দেবো, এই কথা আমি দিতে পারি। কাজে এখন আমরা সকলে মিলে প্রত্যেকটা বছরই এই মাঠেতে কিন্তু আমাদের হুল দিবস পালিত হয় বা আমাদের আদিবাসী দিবস আমাদের এখানে পালিত হয়। কাজে এখানেই আমি এই কথাটা দিয়ে গেলাম। বিগত বছরও আমি এখানে এসেছি, আগামী বছরেও আমি আসবো। কাজে এই কথা বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ছোট 2-4 কথা শেষ করলাম। নমস্কার, জোহার। मा आरंग इंजा आरंग pargana ko arang ge pargana arang channel nodegi muchit kada sanam ko ge johar।